हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टोरी जुनून इश्क पार्ट नंबर 13। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। अहमद साहब इरफा को कमर से कस के पकड़ लेते हैं और इरफा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इरफा उससे दूर जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अहमद को और बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों ही हाथों से इरफा के कमर को और मजबूती के साथ पकड़ लेता है। इरफा, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, समझी तुम। अभी इरफा उससे ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही होती है, तब अहमद के फ़ोन पे कॉल आता है और वो जब घड़ी में देखता है तो 10:15 बज चुके होते हैं और जब कॉल आता है तो अहमद बहुत डर जाता है, वो इरफा से दूर हो जाता है। और जब अहमद फ़ोन की जानिब देखता है तो देखता है कि उसके अब्बू की कॉल आई हुई है और अहमद कॉल पिक करता है और फिर अपने अब्बू को कह रहा होता है कि अब्बू हम गाड़ी में और हम पहुंच रहे हैं। तो अहमद के अब्बू कहता है कि बेटा या तो 15 मिनट में तुम घर पहुंचो, नहीं तो हम फार्म हाउस पे आ रहे हैं, हमें पता है आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। और हाँ, अपने साथ इफ़ाक भी ले आना। ये बात सुनकर तो अहमद के सर पे जैसे 100 बिजलियाँ सी गिरने लगती हैं। अब्बू आपको कैसे पता चला? बेटा आपने जो झंडे गाड़े हैं ना, वो हमें पता चल गया है। वैसे भी कोई भी आपकी हरकत और सकनात हमसे छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि बाप को अपने बेटे के बारे में सब पता चल जाता है, बाकी भले दूसरे की ज़ुबानों से ही क्यों ना पता चल जाए। अब अगर इतना अजीम कदम उठा लिया है तो बेटा तुम्हें पता होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस निभाने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम अगर कुछ करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो होता है ना, डेफिनेटली बेटा। और अहमद को बहुत डर लग रहा होता है अपने अब्बू की ये सारी बातें सुनकर, लेकिन वो मरता क्या ना करता, अभी उसे अब्बू का सामना तो करना ही था। इसीलिए वो इरफा को बोलता है मैं जा रहा हूँ, गाड़ी की चाबी और टांगे बोला है मैं जा रहा हूँ, तुम ये कोट पहन के आ जाना, ठीक। और कोट की ना अच्छे से जिप सेट करके आ जाना। तो इरफा कहती है ना मुझे ये कोट सही से पहना नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो। पहले तो वो सोचता है कि वो इरफा को तंग करे, जब वो गाड़ी पे टाइम देखता है तो वो इरफा को कहता है मैं आगे से चलूँगा, तुम मेरे पीछे चिपक चिपक के चल लेना, तो तुम्हें कोई इस ड्रेस में वियर तरीके से नहीं देखेगा और तुम बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील नहीं करोगे, ठीक है। और मैं भी तुम्हें बिल्कुल कोई तकलीफ करना, क्योंकि अभी मेरी बैंड भी बजने वाली है ना इरफा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, सही। इरफा अहमद को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सर का सामना कैसे करूँगी। अहमद कहता है ना अब्बू तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो मुझे ही डांटेंगे, मुझे ही बातें सुनाएंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें डरना नहीं चाहिए इरफा। लेकिन फिर भी इरफा को बहुत डर लग रहा होता है, पता नहीं क्यों उसे बहुत ऐसा लग रहा होता है कि वो पता नहीं कैसे सामना करेगी। तो अहमद उसे कहता है कि तुम ना आराम आराम से मेरा हाथ पकड़ के आराम आराम से आप हम चलते हैं, क्योंकि वो सीढ़ियों से जब उतर रही होती तो उसे चला नहीं जा रहा था, उसे चक्कर आ रहे होते, पता नहीं क्यों। अहमद कहता है कि पहले तो तुम बड़ी ठीक रहा करती थी इरफा, आप जब मेरे साथ तो पता नहीं क्यों तुम्हें इतने चक्कर आते। तो इरफा कहती है कि मेरी तबीयत हमेशा से बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। अहमद साहब आपको याद है जब काम करते वक्त मैंने आपसे ब्रेक के लिए बोला था और आपने मुझे ब्रेक नहीं दी थी, तो देखते ही देखते मैं बेहोश हो गई थी कमज़ोरी की वजह से अहमद। लेकिन आपने कभी भी मेरी हालत पे कभी फोकस ही नहीं किया, शायद आपका फोकस अपने काम ही होता था। तो अहमद इरफा को कहता है कि बस मैं ये दिखाता था इरफा, बाकी मेरा सारा फोकस तुम्हारे पास होता था। अगर उस वक्त तुम्हें पता चल जाता था मैं तुम पर कितना फोकस कर रहा हूँ, तो शायद तुम मेरी बात को मेरे इशारों के ज़रिए ज़रूर समझ जाती। अहमद, अच्छा सच में ऐसा था? अब प्लीज़ जल्दी करो, जल्दी चलो, इतना धीरे धीरे चलोगी अब्बू ही यहाँ पहुँच जाएगी। तो वो आराम आराम से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और इरफा को उस पर बैठने के लिए बोलता है। इधर इरफा के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो इरफा के अब्बू को क्या ही बोलेंगे, लेकिन अभी वो बेहोश होते हैं, डॉक्टर ने उन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी होती है, मतलब वो सो रहे होते हैं। नींद बेहोशी कहीं जाए या नींद बेहोशी पे नींद कहीं जाए, वो सुकून से सो रहे होते हैं। इरफा की अम्मी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। इधर नोमान सबको मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखे जो होना था सो हो गया, हमें चाहिए कि हमें इरफा का सपोर्ट करना चाहिए। इरफा की अम्मी कहती है कि मैंने उसको इतना सपोर्ट किया, इतना पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, अब मेरा इरफा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नोमान कहते हैं देखिए भाभी आप ऐसा नहीं कर सकते, मामा को होश में आने दीजिए, वो ठीक तरह से क्या बोलना चाहते हैं आपको पता है, आप तो बचपन से लेकर आज तक उसकी लाड उठाए, आप अपनी बेटी को भूल पाएंगी क्या? इरफा आपके बिना जी पाएगी? ये सब उसे पहले सोचना चाहिए था नोमान।
तुम इतने अच्छे इंसान हो, उसने तुम्हारे साथ ये सब किया। देखिए भाभी, इरफान ने जिससे शादी की है, जिससे वो मोहब्बत करती है, अगर वो आप ज़बरदस्ती करके उसकी शादी मेरे से करवा भी देते तो वो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं थी, खुश नहीं रह पाती इरफान। भाभी ये आपको बात समझनी चाहिए, इरफान ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने शादी की है और शादी तो हमारा मजहबी हक है ना कि हम जिससे मोहब्बत करें उससे हम शादी कर सकते हैं। तो इरफान अगर मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती तो पूरी ज़िंदगी में उसको हर्ट करता रहता, बदले में वो भी हर्ट होती रहती और बदले में मुझे भी हर्ट करती रहती, वो टॉक्सिक हो जाता था। भाभी प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश करें, हम वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को खुश रख सकते हैं। और रही बात मेरी, मैं तो किसी से भी शादी कर सकता हूँ ना। फिर बेटा ख़ानदान की रस्मों देखिए भाभी, और अभी आप भी सुन लीजिए, ख़ानदान की रस्म व रवाज बोल बोल के आप लोगों ने मुझे और इरफा को पहले दिन से ही टॉर्चर करना स्टार्ट किया। मैंने तो पहले दिन ही इरफा के चेहरे पर कभी इस बात की खुशी नहीं देखी कि उसकी इंगेजमेंट मेरे से हुई है, तो क्यों आप मेरे को उस पर थोप रही थी। बाकी अगर आप लोगों को मेरी शादी करवानी ही नहीं है तो वो बात की जाए। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ और सब शादी के बारे में सोचें, कम से कम मेरी स्थिति के बारे में तो सोच ही लेना। इरफा की जो कज़न होती है वो बोलना स्टार्ट कर देती है, भाई क्या आप शादी करना चाहते हैं अब, लेकिन आपसे शादी करेगा कौन। देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी के बारे में भी सोचा जाए। अब उस तारीख पे शादी नहीं हो सकती जिस पे बोला गया तो कोई बात नहीं ना, 30 की जगह हम 31 दिसंबर को शादी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ गाइस तुम लोग तो इस उदासी से निकलो, तभी तो मेरे लिए कुछ सोचो ना। इरफान ने शादी करके मज़े से उस बंगलों में अपनी ज़िंदगी जी, मुझ झोंपड़ी वाले के लिए भी कुछ सोचा जाए ना। लेकिन टुमार तुमसे शादी करेगा कौन। और अहमद जो होता है उधर वो अपने अब्बू से डर भी रहा होता है और गाड़ी चला के घर जा भी रहा होता है, और उधर इरफा यही सोच रही होती है कि फैमिली वाले क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। वो सोच कहती है अहमद को कि आप ना मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दे, मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। तो अहमद कहता है आपका जो फ़ोन था वो मेरे पास नहीं है, वो आपके घर रह गया था। अहमद मुझे आपसे ये उम्मीद दी थी, मतलब क्या उम्मीद दी थी आपको हमसे, आप मेरा फ़ोन नहीं छोड़ाएंगी। ओह लड़की तुम्हें याद है वहाँ तुम गिर पड़ रही थी, एक तो मैंने तुम्हें उठा के गाड़ी में तुमने मुझे उठाया, यू टचिंग ऑन मी। देखो अब तो मुझे राइट है तुम्हें हाथ लगाने का और भी बहुत कुछ करने का। अहमद सोचना भी मत ख्वाब ख्यालों में, ख्वाब ख्यालों में नहीं, तो वो कुछ करने का सोच रहा हूँ जो तुम्हारे ख्वाब ख्याल या वहमों गुमान में नहीं है। अहमद ये गाड़ी अब फ़ौरन अम्मी वालों के घर जा रही है, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। डार्लिंग एक नहीं बहुत महंगे महंगे बहुत सारे फ़ोन दिलवा दूँगा, उस फ़ोन को छोड़ दो, उस फ़ोन के चक्कर में बहुत जलालत हो चुकी है, मज़ीद कोई जलील नहीं होना मुझे। इरफा अहमद तुम मेरे साथ हमेशा ही ऐसे करते हो। ओहो हमेशा से, मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं करती हूँ मैं तुमसे ढेर ढेर मोहब्बत नफरत करती हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली वालों की नज़रों में गिर गई हूँ, और फिर भी तुम जस्ट फॉरगेट इट इरफा। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है कि तुम मुझसे इतना जल्दी मोहब्बत करो, वरना मैं तुमसे फ्लर्ट कैसे कर पाऊँगा। इरफा को बहुत गुस्सा आता है, वो अहमद को चोटी काटती है और फिर वो कह डालता है यू आर, फिर अहमद हंसना स्टार्ट कर देता है। एक काम करो इरफा, इस वक्त रिलैक्स रहो, इतनी भी क्या चलती है, घर तो पहुँच रहे तो फिर हम मज़े से इंजॉय करेंगे। इरफा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अहमद के बाल नोचना स्टार्ट कर देती है, और अहमद कहता है कि अगर तुमने ऐसा ही किया इरफा, मैं गाड़ी इतनी तेज़ चलाऊंगी ना कि फिर तुम्हें लग पता जाएगा। इरफा कहती है मैं भी देखती तो क्या कर सकती हो, नहीं तो ये चलती हुई गाड़ी से मैं दरवाज़ा खोल के निकल दूँगी। अहमद फ़ौरन स्टार्ट कर देता है, इरफान रानी आपको पता नहीं है कि हम आपको सेफ जोन में रखते हैं, गाड़ी फुल लॉक है, और ये लॉक कैसे की है मैंने उसके बारे में तो आपको कोई तफसील नहीं, तो प्लीज़ चुपचाप इंसानों की तरह बैठ जाए, वरना आइंदा मैं आपको रस्सियों से बांध कर फिर गाड़ी में ले जाऊँगा। इरफा को बहुत ज़्यादा और गुस्सा चढ़ता है। इतने में अहमद गाड़ी चलाते चलाते वो अपने घर तक पहुँच जाता है, फिर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा होता। अहमद साहब गाड़ी से कब निकलने का इरादा है, या पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ इरफा तुम संभाल लेना, वरना तो अब्बू मुझे बार बार ये लाल कर देंगे। अच्छी बात है ना, तुमने मुझे इतना हर्ट किया है, तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें थोड़ा सा मारे, थोड़ा सा तुम्हें भी पेड़ दो। इरफा पहले तो ये बोल देती है,
تمہیں تو بہت خوشی ہوگی نا کہ مجھے مار ہی دے، تمہاری تو میرے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا احمد، پہلے مجھے گاڑی سے نکلنا ہے اور مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ تم ایسا کیسے ساؤنڈ کر سکتی ہو احمد کہ مطلب تمہیں ہی ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن سامنا تو کرنا ہی پڑے گا نا احمد۔ پلیز 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 عرفا، بس اور کچھ مت بولنا۔ تمہاری باتیں سن کے سر میں شدید قسم کا درد ہو گیا۔ اچھا میں تمہارے لیے درد سر بن گئی ہوں۔ ایک کام کرتی ہوں، تمہیں چلی ہی جاتی ہوں۔ نہیں نہیں عرفا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز ایسا مت کرو۔ پھر احمد گاڑی کا دروازہ آن کرتا ہے اور پھر وہ دونوں گھر پہ دیکھ رہے ہیں۔ احمد چلو۔ عرفا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جا رہا، میں واپس جا رہا ہوں۔ پھر وہاں کا ملازم دیکھ لیتا ہے، احمد صاحب آپ کے ابو لان میں انتظار کر رہے ہیں۔ لان سے پاپا باہر آ گئے؟ ہاں، کیونکہ وہ آپ کی گاڑی یہیں انتظار کر رہے تھے۔ آپ پورے 15 منٹ لیٹ ہیں، اب آدھا گھنٹہ یہاں لگا دیں گے؟ کیا پاپا غصے میں ہیں؟ ہاں بیٹا، وہ بہت غصے میں ہیں۔ جاوید بابا اور غصے میں ہے؟ بیٹا اتنے غصے میں ہے کہ انہوں نے چھڑی نکال دیا جو وہ بچپن میں چھڑی نکال کے چلا کرتے تھے۔ مطلب آج میری شامت پکی ہے جاوید بابا ان کی یہاں کا بہت پرانا ملازم تھا۔ جب احمد بہت چھوٹا تھا وہ تب سے احمد کو سنبھالتا تھا۔ اب تو ان کی کافی عمر ہو گئی تھی اور انہوں نے احمد کا بچپن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ جاوید بابا، ہاں یہ ہمارے ملازم ہیں اور بہت یقین کے والے ملازم ہیں۔ ان کی 7 پیڑھیاں ہماری 7 پیڑھیوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ بہت یقین والے لوگ ہیں۔ گاؤں سے ہم نے منگوائے تھے۔ کہاں سے؟ ارے چنیوٹ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نا، وہاں سے۔ تو ہم لوگ پنجابی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں مس عرفا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ نے کبھی ہمارا سرنیم چیک کیا ہے؟ چلو آپ اتنے معصوم، آپ کو کہاں پتہ؟ احمد بابا آپ جلدی اپنے ابا کے پاس جائیں، وہ بڑے غصے میں لگ رہے۔ یہ ساری باتیں آپ بعد میں کر سکتے۔ ایک کام کرو جاوید بابا، آپ نا میڈم کو روم میں بٹھا دیجیے گا۔ نہیں صاحب نے تو کہا ہے اب دونوں ان کے سامنے پیش ہو۔ کیوں، ہم کوئی مجرم ہے؟ ایسے میں احمد کے بابا کی آواز گونجتی ہے اور وہ سامنے آ کے کہتے ہیں، احمد تم میرے ساتھ آؤ۔ اور پھر احمد اپنے بابا کو ڈرتے ہوئے آگے بڑھ رہے آتے۔ اتنے پر عرفا احمد کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور احمد کے بابا غصے سے بھری نظروں اور دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عرفا، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم میرا ساتھ دو گی؟ احمد جب تم نے کہا تھا نا تم میرا ساتھ دو گے اتنے میں پھنسانے کے بعد بھی، تو مجھ میں اندر بھی تھوڑی بہت انسانیت ہے۔ تو وہ دونوں اندر جاتے ہیں اور لان پہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں احمد کے بابا کے آپ جائیں، زمین کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیں گے، فی الحال مجھے اپنی بہو سے اور بیٹے سے کچھ بات کریں۔ بابا صاحب آپ کے بیٹے نے شادی بھی کر لی اور اب پتہ ہی نہیں چلا؟ بیٹا مجھے بھی آج پتہ چلا ہے۔ گاؤں کے وہ زمیندار کچھ لوگ بات کر رہے تھے زمین کے بارے میں، جو احمد کے بابا کو بابا صاحب کر کے بلاتے تھے، کیونکہ احمد کے خاندان والے اس گاؤں میں وڈیرے بن کے رہتے تھے، یعنی ان کے پاس ہزاروں ایکڑ کی کھیت ہوا کرتی تھی۔ وہ گاؤں میں ان کی بہت ساری کھیتی ہوا کرتی تھی اور شہر بھی ان کی کپڑے کی مل ہوا کرتی تھی۔ اور احمد کے بارے میں دھیرے دھیرے عرفا جان رہی تھی۔ احمد کے بابا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا احمد تم میرے سامنے آؤ۔ یہ تم نے کیا کیا احمد؟ تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ بابا وہ میں احمد اس سے پہلے کچھ کہتا، اس کے بابا نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ میں نے تم سے ہاں یا نہیں پہ سوال پوچھنے کا کہا تھا، جب تک میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھتا تم اس کا جواب نہیں دے سکتے احمد۔ پہلے میری بات سنو، تمہیں ڈسپلن سکھایا تھا میں نے، کمپنی جوائن کروائی تھی، اتنے مہینے محنت کی تھی تم پر، تم پھر بھی نہیں سدھرے، تم کبھی نہیں سدھرے اور تم سدھر بھی نہیں سکتے، کیونکہ تم تو سدھرنا چاہتے ہی نہیں ہو۔ پھر احمد کے بابا اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لاٹھی سے اسے مارتے ہیں۔ احمد کچھ نہیں کہتا۔ احمد اب تم اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاؤ، اور اب میں تم سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے۔ عرفا بہت ڈر جاتی ہے۔ ہاں
تو مس عرفا احمد، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ پہلے میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ اب عرفا ڈر گئی تھی کہ وہ کیا کہے، اگر وہ سچ کہیں گی بھی تو شاید احمد کو اور بھی زیادہ ہرٹ ہوگا، احمد کو اور بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوتا۔ کیا تم نے احمد سے محبت کرتی تھی تب اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ نہیں انکل، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بھاگی تھی۔ ایکچولی میری شادی تو میرے بوا کے بیٹے کے ساتھ طے ہوئی تھی اور میں تو پارلر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گئی تھی۔ پھر میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں کہیں قاعدہ تھی اور سامنے احمد صاحب کھڑے تھے اور انہوں نے مجھ سے بہت روڈلی بات کی تھی۔ کتنا روڈلی بات کی تھی بیٹا، انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا اور مسلسل مجھے چیخ چیخ کر بول رہے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور بدلے میں اگر میں نے ان کی محبت کے جواب محبت سے نہ دیا تو وہ مجھے مار دیں گے، میری فیملی والوں کو مار دیں گے اور باپ میں خود کو بھی مار دیں گے۔ احمد کے بابا یہ سنتے تو انہیں اور غصہ چڑھتا ہے۔ تو تمہیں عشق معشوقی چڑھی تھی، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے سوچا اتنے دنوں میں میرا بیٹا کام کر رہا ہے، میری کمپنی کو اونچائیوں تک لے جائے گا، تم نے مجھے نیچے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ احمد کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ اور احمد کو مارنے لگ جاتے۔ عرفا ان کے پاؤں پہ گر کے کہتی کہ پلیز آپ احمد کو نہ ماریں، وہ اب جیسے بھی ہے وہ اس کے ہسبینڈ ہے، وہ اس کو ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ عرفا کے یہ سب دیکھ کر عمل ان کو اور بھی بہت زیادہ غصہ آتے ہیں اپنے بیٹے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معصوم بچی نے جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا احمد، وہ اب بھی تمہیں ہرٹ میں نہیں دیکھنا چاہتی، اور تم نے کسی اور کی عزت پر اس طرح ہاتھ ڈالنے کی جرت بھی کی، تمہیں زندہ نہ چھوڑو۔ لیکن اب عرفا کے پاؤں پہ گر کے ان سے کہہ رہی ہوتی ہے، احمد کے لیے معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے، تو احمد کے ابو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن احمد کو جتنی مار پڑتی ہے اس کی وجہ سے اس کے پورے چہرہ جو نیلا پڑ چکا ہوتا ہے، اور اس کے ابو اسے اتنی زور سے تھپڑ مارتے کہ اس سے منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ میں تمہیں سزا دے کے رہوں گا احمد، لیکن ابھی میں تمہیں چلو کوئی بات نہیں۔ جاوید بابا، اور وہ چیخ کے جاوید بابا کو بلاتے اور وہ کہتے ہیں کہ احمد صاحب اور ان کی بیوی کو کمرہ دکھا دو اور وہاں بٹھا دو، احمد کی تو ہم کل خبر لیں گے۔ تم نے جھوٹ نہیں بولا احمد، تم نے اپنے بابا کی اب کی نظروں پہ گرا دیا ہے احمد۔ میں تمہیں بابا I'm sorry، میں ایسے کبھی بھی نہیں کروں گا۔ احمد بہت رو رہا ہوتا ہے۔ احمد کا بابا پیچھے مڑ کے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا نام، اس کا اسٹیٹس، سب کچھ تباہ کر دیا ان کے بیٹے نے۔ اب وہ کیا چہرہ دکھائے گی؟ اتنے میں عرفا احمد کو کہتی ہے بیٹا ٹھیک تو؟ بہت ٹھیک ہوں عرفا، دیکھو کتنی تکلیف میں ہوں میں، پاپا نے مجھے کتنا مارا ہے اور اب مجھے کتنا ماریں گے۔ عرفا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے پھر